সিনিয়ৰ নেশ্যনেল ৰাগবী 7 চেম্পিয়নশ্বিপৰ সফল সামৰণি। পুৰুষ শাখাত চেম্পিয়ন ৱেষ্ট বেংগল, হাৰিয়ানালৈ ৰানাৰ্ছ আপৰ সন্মান। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। যোৱা 23 এপ্ৰিলৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংখ্যক ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল ৰাগবী 7 চেম্পিয়নশ্বিপ 2025ৰ সোমবাৰে সফলভাৱে অন্ত পৰিল। ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ অধীনত অসম ৰাগবী সন্থাই আয়োজন কৰা প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অসমকে ধৰি মুঠ 24খন ৰাজ্যই। সোমবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ল দ্বাদশ সংখ্যক ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল ৰাগবী 7 চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰুষ শাখাৰ মেগা ফাইনেল। খেলপথাৰত নামিল হাৰিয়ানা আৰু ৱেষ্ট বেংগল। ফাইনেলৰ মেচ উপভোগ কৰিলে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। মেচৰ পূৰ্বে দুয়ো দলৰ খেলুৱৈক কৰমৰ্দন কৰি উৎসাহিত কৰিলে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। সন্ধিয়া ঠিক 6:25 যোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল ৰোমাঞ্চকৰ মেচ। হৰ্ষ উল্লাসত মুখৰিত হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰাংগণ। তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ মেচত 14-12 স্কোৰৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ চেম্পিয়নৰ মুকুট পিন্ধিলে ৱেষ্ট বেংগলৰ পুৰুষ দলে। সেইদৰে ফাইনেলত পৰাস্ত হৈ ৰানাৰ্ছ আপৰ ট্ৰফি হাতত তুলি ল'লে হাৰিয়ানাই। তদুপৰি টুৰ্ণামেণ্টখনত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি জিলিকিল বিহাৰৰ পুৰুষ দল। হাতত বিজয়ী ট্ৰফি আৰু ডিঙিত মেডেল পিন্ধি খেলুৱৈৰ মুখত বিৰিঙিল আনন্দৰ হাঁহি। এখন সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্ট আয়োজন কৰাৰ বাবে ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ লগতে আয়োজক অসম ৰাগবী সন্থাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। रग्बी एसोसिएशन ऑफ असम के पूरे आयोजक टीम को बधाई देता हूं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को बधाई देता हूं। यहां की आयोजन समिति को और स्टेट आयोजन समिति को बधाई देता हूं। आज रग्बी एसोसिएशन, जिसका इतिहास हिंदुस्तान में बहुत पुराना नहीं है, महज 27-28 वर्षों से स्थापित संस्था का इतना भव्य आयोजन करा देना, और यहाँ 600 से ज़्यादा के प्लेयर यहाँ आकर के खेले हैं। पूरे देश के बच्चे आकर के खेले हैं, बेटे बेटियाँ खेली। ये मेरे राज्य की सफलता है और मेरे राज्य का भी यह एक खेल के प्रति उत्साह दिखाता है कि हम बड़ा से बड़ा आयोजन करने में सक्षम हैं। आज यह आयोजन भी हुआ, इससे देश में हमारे एक ऐसे खेलों के प्रति और उत्साह बढ़ेगा। और जैसा मैंने अपनी बातचीत में भी कहा, मुझे अच्छा लगा, हमारे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हमारे खेल का जो सबसे बड़ा थीम है कि हम सब तक पहुँचे। 80% लोग गांव में रहते हैं, कभी संसाधनों की कमी के कारण हम खेल से वंचित हो जाएं, ऐसा न हो करके सभी को खेलने का अवसर बन जाए। इस खेल के पीछे जो ये भावना है, आज ये मजबूती से समाज के बहुत सामान्य तबके से, कमज़ोर परिवारों से भी लड़के, अभी मैं जब उनको मेडल पहना रहा था तो परिचय लगा कि उसमें झुग्गी झोपड़ी से भी निकले हुए बच्चों ने इस खेल को खेला। यही है असली भारत। आज ये खेलो इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, देश को आह्वान किया, हमारी राज्य सरकार उसको बखूबी जन जन तक पहुंचा रही है। मैं एक बार फिर से अपने इस रग्बी एसोसिएशन ऑफ असम के पूरी इस आयोजन समिति को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि ऐसे आयोजनों से समाज के हर तबके में एक अच्छा उत्साह और एक सकारात्मक संदेश जाएगा। ইফালে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উপৰি উপস্থিত থাকিল ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি তথা বলিউড তাৰকা ৰাহুল বোস, অসম ৰাগবী সন্থাৰ সভাপতি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, কাৰ্যকৰী সভাপতি বিপুলানন্দ পাঠক, অসম চৰকাৰৰ বিশেষ সচিব KJ হিলালীৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। অসম ৰাগবী সন্থাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাত সুখী ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए एज अ फेडरेशन, जब भी हम किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि अगला हमारा प्रतियोगिता कहाँ पे होगा, हम खिलाड़ी के दृष्टिकोण से देखते हैं। और खिलाड़ी, हमारे रग्बी खिलाड़ी को क्या चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्राउंड बहुत सही हो, इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। ये हमें मिला यहाँ गुवाहाटी में। दूसरी बात, मौसम कैसा होगा? जैसे आपने देखा, आज का मौसम इतना अच्छा है, थोड़ी सी बारिश भी गिरी है, सो इट वाज अ वंडरफुल ओकेजन विद द वेदर। तीसरा, रहन सहन और खाना पीना।
इसमें तो हमारे कंप्लेंट्स कभी थे ही नहीं, क्योंकि असम की जो हॉस्पिटैलिटी है आप जानते हैं और मैं जानता हूँ. So the standard was very solid. It was very good for our players. तो अगर प्लेयर्स खुश हैं तो फेडरेशन खुश है, सीधी सी बात है. तो इसमें अगर आप प्लेयर्स के चेहरे देखोगे तो कहीं पे आपको दुख या कुछ रिग्रेट नहीं मिलेगा. इससे हमें इतना सुकून मिलता है, चैन की नींद जो है हमें आज रात को मिल जाएगी कि हमारे प्लेयर्स हैप्पी थे. तो इसके पीछे चाहे असम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे खेल मंत्री हो, चाहे आपके जो गवर्नर साहब जो आए थे, हिज एक्सीलेंसी आचार्य जी हो, जो प्रोत्साहन और सपोर्ट मिलता है इस राज्य के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है. सो दिस इज़ रियली इट्स रियली वंडरफुल. और ऐसा लग रहा है कि हम बार बार यहाँ पे आए. तो सबसे बड़ी बात स्टेडियम को देखिएगा. ऐसे स्टेडियम जितनी सफाई अच्छी तरीके से इसका मेंटेनेंस हुआ है, इस देश में बहुत कम स्टेडियम्स हैं जो क्रिकेट स्टेडियम्स नहीं हैं जो इतने बेहतरीन मेंटेनेंस हुआ है. सो वी आर very happy with the entire 360 degrees experience of coming to Assam and coming to Guwahati. প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে অসম ৰাগবী সন্থাৰ সভাপতি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই. তদুপৰি ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি ৰাহুল বোছে গুৱাহাটীৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামখনৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰশংসা কৰাত আনন্দিত ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকী. আমাৰ ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল ৰাগবী চেম্পিয়নশ্বিপ আমি অসমত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ. আৰু যোৱা 23 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে আমাৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে আমি খেলখন ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ. আজি ক্লজিং চেৰিমনি আছিলে. আজি এই ক্লজিং চেৰিমনিত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল আৰু তেখেতে ইয়ালৈ আহি উপস্থিত হৈ তেখেতে বঁটা বিতৰণ কৰিলে. ভাৰতবৰ্ষৰ 26খন ৰাজ্যই এই ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল ৰাগবী চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে. প্ৰায় 600তকৈও অধিক প্লেয়াৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে. সুখৰ কথা যে ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি আৰু আমাৰ হিন্দী বোলছবি জগতৰ অভিনেতা আমাৰ ৰাহুল ঘোষ ডাঙৰীয়াও ইয়ালৈ আহিছে. দুদিন তেওঁ ইয়াতে থাকি তেখেতে ইতিমধ্যে এই ষ্টেডিয়ামখন যথেষ্ট সুন্দৰ বুলি উন্নত মানৰ বুলি কৈছে. ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্য তেওঁ গৈছে কিন্তু এনেধৰণৰ ষ্টেডিয়াম তেখেতে দেখা নাই বুলি কৈছে. গতিকে এইটো আমি আনন্দ লাভ কৰিছোঁ. ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা ৰাগবী ইণ্ডিয়াৰ অধীনত তথা অসম ৰাগবী সন্থাৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ লাভ কৰাৰ উপৰি জনপ্ৰিয়তাৰ উচ্চ শিখৰত আৰোহণ কৰক ৰাগবী ক্ৰীড়াই. ঘৰুৱা খেলপথাৰত ঘৰুৱা লোকৰ সমৰ্থনত পদকৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও উন্নত ৰেংকিং আহৰণ কৰি যাওক অসমৰ ৰাগবী দলে. অনাগত সময়ত অসমৰ ৰাগবী সন্থা আৰু পুৰুষ মহিলা ৰাগবী দলৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব অসমবাসীৰ. ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জবান ৰাভাৰ সহযোগত চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন গগো স্পৰ্টছ এনি. ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন. 2 বছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ BPEd পাঠ্যক্ৰম আৰু 4 বছৰীয়া BPES পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে. বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক. যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে 9435100098, 7002 33540, 88765210998, website www.aipguwahati.in.